Tikiman na. Kansi, ano? Kansi Kansi. ba yan? Paborito ko yan. Kansi, tumusan na natin. Paborito ko yan eh. Ito may sili. Paborito ko yan. Sabaw Uy, muna. Oh, paborito ko yan. oh, ano naman? Oh, sabaw. Ay, sarap. Sarap. Yung lasa dapat maaano yan. Asim. Maasim. Oo, maasim. Ano? Sarap po. Uy, puro buto. Pampabata yan, mga otis. Itid. Uy. Uy, kinagat. Top, sili. May patis tayo. Sarap niyan. Ano? Ayan, sili. Grabe yan, oh. Yung sabaw. Uy. Kain. Uy. Sarap. Uy. Sili again. Sinausaw. Kinain. Uy. Grabe, lambot. Sarap. Nakakatakam. Gusto mo kumain. Gusto ko na kumain eh. Mmm. Uy, grabe yun. Sabaw. Sarap. Ito laman. Dati laman dated yung kanina ito. Grabe lambot yung laman, oh. Melts in your mouth yan ah. Pag melty mo ka sa mouth mo, patigin. Oh. Ooh. Grabe, napakalambot. Parang M&M's lang ah. Uy. Uy, grabe. Grabe, tumutuloy yung sabaw, ah. So at least, comment nga kayo dyan kung gusto nyo pakita ko yung kung paano ko niluto to. Sarap. Ito masarap dyan, oh. Utak. Sarap. Uy, oh. Nalalagas na yung laman niya. Sarap, grabe! Kakaotis. Kain na to. Palag. John B.